अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। 7 दिसंबर है और ये सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे का। तो मैं ये सैर के लिए निकलने लगा हूँ। मैंने कहा आपको सैर करवाता हूँ। तो पहले आप ये मौसम देखें, मौसम कैसा अच्छा है, प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। ये देखें जी, ये मौसम देख लिया आपने। ये अब घर से निकलने लगा हूँ। तो आप जनाब ये देखें, ये लीमू कितने लग गए हैं जी। लीमू नज़र आ गए। ये किसी को चाहिए तो बताएं जी, लीमू ये लीमू है, ठीक है जी। तो अब आपको थोड़ी सी सैर कराता हूँ, सियासी बात भी करता हूँ। एक वो DGISI हमीद और ये सारी बातें जो कल की मीटिंग हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये निकल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। ये ताला मैंने खोल दिया। ये लो। अच्छा जी, बात मैं आपको सैर भी कराऊंगा तो साथ साथ बात भी करते हैं कि ये क्या हालात है और क्या नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात भी करते हैं, आपको ये सुबह की वॉक भी करवाता हूँ। ये देखें जी। ये तो बात सर ये है, मैं पार्क में जाता हूँ, थोड़ी सी आपको बताता हूँ। लेकिन कल मैंने एक गलती की है। मैंने कल जो इमरान ख़ान ने मीटिंग की है जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो मुझसे वो जो मेरी ख़बर गलत निकल गई है। मैंने कहा जी कि उसमें नए जो DGISI हैं वो नदीम अंजम साहब, वो नहीं थे। लेकिन ये मेरी ख़बर गलत थी, तो वो मौजूद थे और उनकी ये बल्कि पहली इमरान ख़ान की मुलाकात थी। अलबत्ता ये होता है कि जब नया DGISI होता है तो वो जिस दिन हलफ लेता है या चार्ज लेता है तो उसी दिन वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करता है। तो ये उन्होंने नहीं की। और ये जो मुलाकात इमरान ख़ान ने कमर जावेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करके ख़ुसूसी तौर पे मुलाकात जो है ना वो की है। और इसमें नए DGISI नदीम अंजम साहब शामिल थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने 15 दिन के बाद ये मुलाकात की है। इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी ख़बर ये है कि इमरान ख़ान ने कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा कि जी जो आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद भी साथ आएँ। ये उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके कहा है, ये ज़राए बता रहे हैं। और हालांकि उनका कोई काम नहीं था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इमरान ख़ान जो है ना जनरल फैज़ हमीद का पीछा भी नहीं छोड़ रहा, अभी नहीं छोड़ रहा। यही हमें ख़बरें सारी मिल रही हैं, ठीक है। ये मैं पार्क में आ गया हूँ, ठीक है। आप साथ साथ सैर भी करें, बातें भी सुनें। तो वो जनाब ख़ुसूसी तौर पे जो मुलाकात हुई है तो उसमें ये बताया गया है कि वैसे तो साने सियालकोट के हवाले से सारी बातें हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ये अब तबसरे कर रहे हैं जो इमरान ख़ान के हिमैती हैं कि इमरान ख़ान के जो चपकलश थी, जो इख्तलाफात थे इसी DGISI के ऊपर जो चले हैं इख्तलाफ वगैरह, तो इमरान ख़ान ने अब जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कर ली है। और सुलह जो की है तो इसलिए ये मीटिंग हुई है और ख़ुसूसी तौर पे उनको बुलाया गया, हमारे जो हैं ये जनरल फैज़ हमीद साहब, कि जनाब आओ जी, तुहाडी वजह तो हालात ख़राब होए सन ते हुण सुलह भी करवाओ। तो वो जनाब सुलह हुई है और गलबात हुई है। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, इसको लोग मुख्तलिफ़ ज़राए से देख रहे हैं, हर बंदा अपना ज़राए से देखता है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि जी मुकम्मल सुलह हो गई है, बर्फ़ पिघल गई है और अब हालात फिर जो है ना इमरान ख़ान के साज़गार हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ऐसी हालात नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मान नहीं रहे थे। मुख्तलिफ़ उनके सामने इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने लंदन में मुलाकातें करके उनके सामने बातें रखी हैं, लेकिन वो किसी पर भी नहीं मान रहे थे, ठीक है जी। वो
کسی بات پہ نہیں آ رہے تھے، تو ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ملاقات جو ہے نا وہ کی گئی ہے، اور اس لیے یہ جنرل فیض حمید صاحب اور ان کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل میں دباؤ تھا نواز شریف کے اوپر کہ جناب تسی نہیں منو گے نا تو پھر اسی اسے عمران نال ہی کام چلا لیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے نال چلا لیں گے۔ ہائے ہائے کیا حالات ہیں سر جی، کیا حالات ہیں قسم سے۔ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے۔ ایک تو میں نے وضاحت کرنی تھی وہ میں نے کر دی، اور دوسرا یہ ملاقات ہے، اس کے دو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو بظاہر جو پریس ریلیز جاری کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ جناب یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر دوں۔ اب آپ کو 1 منٹ کی یہ سیر کرواتا ہوں پارک کی، یہ بھی آپ دیکھ لیں جی۔ یہ پارک ہے، اور یہ جناب دیکھیں یہ خوبصورت پارک ہے ہمارا، بہت گھریلو گھر کے پاس ہے نا، اس لیے گھریلو کہہ رہا ہوں۔ یہ جناب میں رات کو ادھر واک کرنے کئی دفعہ آتا ہوں نا، تو ادھر بڑی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کی۔ یہ جو ہے یہ رات کی رانی ہے، لیکن دن کو نہیں آتی یہ، نہ دن کو نہیں آتی، رات کو آتی ہے، دن کو نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور یہ جو پارک ہے یہ بھی آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، یہ ٹریک کے اوپر میں دوڑ رہا ہوں، یہ دیکھیں دوڑوں گا بھی، یہ ویڈیو بند کر کے دوڑوں گا۔ یہ پورا ایسے ڈریس اپ ہو کے، جوتے اور یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے ہاں واک بھی ضروری ہے نا سر جی، واک بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے روز اخباروں میں اشتہار آرٹیکل چھپتے ہیں، روز چھپتے ہیں نا، روز ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں، روز 24 گھنٹے پروگرام چلتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، شوق ہو تو آپ یہ کام چلا سکتے ہیں، ورنہ یہ آسان بھی نہیں ہے۔ شوق ہو نا، جیسے مجھے سیاست کا شوق ہے، ملکی حالات میں دلچسپی لینے کا شوق ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، 5 6 ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو یہ مشکل ہے، کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشکل بھی نہیں ہے، شوق ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے کمپنی دی ہے، اور اب انشاءاللہ میں ذرا دوڑ لگاؤں گا تھوڑی سی ہلکی، تو پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی دھند بھی ہے تھوڑی سی۔